मॉर्निंग समस्त को राधे राधे। आज मोर ठाकुर पूजा हो जाइए। मोर आज ठाकुर पूजा सरीगला। चलो ए जा गचर पानी दबा, तुलसी गछ पूजा करवा, बस तापर स्टार्ट हो घर काम। समस्त को गुड मॉर्निंग, राधे राधे समस्त को। मुसीगली कम दाम सारी मेन मोर कान्हू कम सारे, ठाकुर कम सारे, बाकी रहा ए तुलसी गछ पूजा हम। अल्प किसी घर कम अच्छे रोषेईबास स्टार्ट करवा। आज सैटरडे आज सब कम जल्दी सारिदेवी कारण मोर आज क्लास थाए 4टा बेले। बहुत तो गरम होते लेट होते गरम बढ़ी बढ़ी चलती। चलते धरिक बसीगली पर काटा चल देखा पर बहुत सारा अच्छी घरे से भाविली सब करदे नष्ट हो आज सैटरडे अच्छी। सैटरडे किसी आमर पियाज रसुण हुए से कलरा आउ जहाँ परिवा अच्छे देखे कटाकटी करदे भजा भुजी कर खाईदे। तो मु कंप्लीट करती देखा। आज आमर सकाळ खाଇବା किणा है आलू मटर तरकारी, कचुड़ी, समोसा आउ बरा। यहाँ बिना पियाज रसुण वाला कारण आज सैटरडे। आज मु परिया पत्र सब काट नहीं। पोटल आलू कषा हम, बीन्स भजा हम, कलरा आलू भजा हम, यहाँ पुओ डाली। आज एतिकी खाइबा। चलतु नेक्स्ट देखा कौन खाइबू केमती रोषेईबास कौन हो। कानू भाई समोसा आसची, कानू खाइब। ता पापा नहीं आसते बिना पियाज रसुण वाला ना, कहले कानू को दे दे खाइब। कानू कानू समोसा खाईदे ना बिना पियाज वाला जहाँ जिनस आसे कानू खाए। चलते आज सैटरडे। आज मुझे देखी ना आज बीन्स भाजी खाली बीन्स भाजी, कलरा आलू मिसे भाजी, पोटल आलू छाणी रखी मसला कषुची। पोटल आलू कषा हम डालीटा सीझे डाली बघरा हम सब खाइबा बिना पियाज रसुण खाइबा। आज
ଏଠି ଡାଲିଟା ଅଛି, ମୁଁ ଡାଲିଟା ବାହାର କରେ। ପୋଟଳ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଦେଲି, ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ, ଏଠି ଡାଲି ଅଛି। ଏଠି ପୁଅ ପାଇଁ ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜର ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ସେ ତାର ଖାଇବ। ଖାଇବା ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲି, ଡାଲି, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବିନ୍ସ ଭଜା, ଏଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ପଖାଳ ଅଛି। ପୁଣି ଭୁଜିଆ ହେବ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇନି। ବାସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବାସନ ପଡ଼ି, ତାକୁ ମାଜିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଭୁଜିଆ କରିବି। ଆଉ ସେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, 2ଟା ବାଜିନି, ଏବେ 2ଟା ଏବେ ବାଜିନି, ହେଇଯାଉ। ଏତିକି ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ନା, କେତେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ବାସନଟା ଧୋଇଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆର କାଟିବା, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା ବନେଇବା। ଆଉ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲାଣି, କାହ୍ନା ଆମର ଖାଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ବସିକି ଟିମ୍ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଆମ କାହ୍ନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଖାଇବା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2 ଭାଇ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବାବା ବି ଆଜି ଆସିବେ, ବାବା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ 2ଟା ସାଢ଼େ 2ଟା ବେଳେ ଆସିବେ, 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଏ ବାସନ ମାଜି, ଟିକେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇବି ଭାବିଥିଲି, ସକାଳୁ ଭାବି ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା ମୋର, ମାନେ କାମ ସରୁ ସରୁ 2ଟା ବାଜିଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି 4ଟା ବେଳେ ଯିବି ମୋ କ୍ଲାସ୍, ଲଗେଇ ପାରିବିନି। କାଲି ଦେଖିବା, ସଣ୍ଡେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଓହୋ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଆସିଲି ମୋ କ୍ଲାସ୍ରୁ, ଆସିକି ଆଜି ବାବା ଆସିଥିଲେ ନା, କହିଥିଲି ସକାଳେ ବାବା ଆସିଥିଲେ। ବାବା ଆସିଥିଲେ ଖରାବେଳେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, କ୍ୱାଲିଟି ୱାଲ୍ସ। ଟିମ୍ର ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୋର ଅଛି। ଏଟା ମେବି ବଟର୍ ସ୍କଚ୍, କ୍ୱାଲିଟି ୱାଲ୍ସର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। କିଏ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ବାବା ଯାକ ମନ କଥା ଜାଣିକିନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବଢ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍।